जय गुरु समस्त जय गुरु सत्यांश ग्रंथ पाठ करिवे अनुसार माधर भाई माधर दास सत्यांश ग्रंथ पाठ करिवे। आज्ञा आज्ञा जय गुरु जय गुरु परम प्रेम ठाकुर संस्कृत सत्यांश ओडिया अनुवाद ग्रंथ पाठ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମଣିଷ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମର ବିଶେଷ କିଛି ଆପତ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ମୌଖିକ ଥରେ ଥରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛ ସତ, ମନରେ ବିଶେଷ ଗୋଟାଏ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥାଅ ଅନ୍ତରରେ ଚୋର ପରି ହାମ୍ବଡ଼ାଇ ପଶିଛି। ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ସାବଧାନ ହୁଅ, ନତୁବା ନିଶ୍ଚୟ ଧପାତ ଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେହି ପ୍ରଣାମ କଲେ ହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ତାର ତୁମର ମଥା ନଇଁ ଯାଉଛି, ସେବା ନେବାକୁ ମନ ଆଦୌ ରାଜି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେବା କରିବାକୁ ମନ ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଆଦର୍ଶର କଥା କହିଲେ ପ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ ବୋଧ ହେଉଛି। ତୁମର ଭୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳର କୂଳରେ ରହିଛ। ଆଉ ନିୟତ ଆହୁରି ବେଶୀ ସେହିପରି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୟ ଗୁରୁ। सत्यांश ग्रंथ पाठ कले आम स्वामी माधर भाई श्री माधर दास परिवार समस्त सार्विक मंगल पर ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान जय गुरु नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम सद्या डलिमा श्रीमती प्रधान नारीनीति ग्रंथ पाठ दादा जय गुरु समस्त जय गुरु। परम प्रेम पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र श्रीमुख निःसृत पवित्र नारीनीति ओडिया अनुवाद ग्रंथ पाठ। सेवा संभोगरे स्वामी तुमर सेवा भक्ति और प्रेरणा तुम स्वामी देवता को जेते ही उन्नति रे आरूढ़ कर तोलिब, तुम निकट से सेते ही बड़ होई देखादेवे। आउ यह नित्य नूतन करी नवीन भावरे, तेणु तुमे मध्य एपरि भावरे ताहांकु नवीन करी नित्य नूतन उपभोग माध्यम अज्ञात सारे किपरि भावे जे जगत निकट में महियसी गरियसी मंगल रूपिणी होई आराध होई ठिया हेब बुझी भी पारिब नाही। जय गुरु समस्त जय गुरु। जय गुरु पाठ कले डलिमा श्रीमती अहल्या प्रधान परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सदा परितोष भाई श्रीयुक्त परितोष पात्र स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। तुम्हें स्त्री भी हुओ बा पुरुष भी हुओ, निष्ठा निपुण आनुगत्य कृति संवेग को अछेद्य करी अस्फलित तत्परतारे चालू थाओ। आउ सही निष्ठा नहीं समीचीन भावरे तुमे उदरर प्रति लक्ष्य रख। सुक्रिय उदर स्वास्थ्य को अनेक शिष्ट रखे। झील मान पक्षरे उदर परिचर्या करी गर्भाधार को मध्य शिष्ट सुंदर परिशुद्धि द्वारा सुस्थ करी रखिबा उचित, कारण उक्त गर्भाधार हेउछि तुमर मोर जन्मक्षेत्र। झील मानकर सेईटी सुंदर थिले जन्म तात्पर्य मध्य सुंदर होई उठे, प्रायशः शारीरिक संगति नहीं। तेणु कहे विहित भावरे सेही दिगरे टिकिए शिष्ट नजर रखिब ही रखिब। जय गुरुदेव। जय गुरु। स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम सद्य परितोष भाई श्रीयुक्त परितोष पात्र परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेषण करिवे सद्य टुकु श्रीयुक्त गोवर्धन साहू, द्वितीय भजन परिवेषण करिवे सद्य ख्रीष्टाद भाई श्रीयुक्त ख्रीष्टाद नायक, तृतीय भजन परिवेषण करिवे सद्य प्रभावती माँ श्रीमती प्रभावती साहू, चतुर्थ भजन परिवेषण करिवे सद्य विनोदिनी माँ श्रीमती विनोदिनी प्रधान और पंचम भजन परिवेषण करिवे सद्य शिवशक्ति श्री श्री शिवशक्ति दास। बर्तमान अनुरोध कर विष्ट कंठशिल्पी सद्य टुकु बाबू श्रीयुक्त गोवर्धन साहू प्रथम भजन परिवेषण करिवे। अच्छा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। उपस्थित समस्त को मोर जय गुरु।
তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তোমাକୁ ধରିবা লাগি শপতি কহি মম। তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, করুণা করিবারে ଦେଇଛ ধরা মোরে, করুণা করিবারে ଦେଇଛ ধরা মোরে, সে লাগি তুম পূজা নবিছি প্রিয়তম। তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম। ঈশ্বর তব ধূলিরা মতে সে অবতারিণা, তব জ্ঞানা জন বিনা কৃপারে পাঠ্যম। ঈশ্বর তব ধূলিরা মতে সে অবতারিণা, অপজ্ঞানা জন বিনা বুঝিবারে পাঠ্যম। তুমি অনন্ত, তুমি অনন্ত, তুমি জগদীশ্বর মুদির সেবক অধিকারে জীবিত বাসনা। তুমি জগদীশ্বর মুদির সেবক অধিকারে জীবিত বাসনা বহে জীবন সরণী হাসি যায় মতরণী, বহে জীবন সরণী হাসি যায় মতরণী, আহিব কেউ ছাড়ি দুহাবে তোমার সহায়। তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তোমাকে ধরিবা লাগি শপতি কহি মম। তোমাকে ধরিবা লাগিছ করুণ করিবারে ଦେଇଛ ধরা মোরে, করুণ করিবারে ଦେଇଛ ধরা মোরে, সে লাগি তুম পূজা নবিছি প্রিয়তম। তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিষ্ণুগণ শিল্পী আমার শ্ରଦ୍ଧାଟୁକୁ ସିଦ୍ଧ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ ବିନୟ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଶୀ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁଗଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।
আহে প্রেমময় দরদি দয়াল যে মতে পাও ভোল আহে প্রেমময় দরদি দয়াল এতে মতে পাও ভোল নিজর করিম চুন সংসারকু নিজর করিম চুন সংসারকু সোনা করি গড়ি দেল আহে প্রেমময় দরদি দয়াল এতে মতে পাও ভোল আহে প্রেমময় দরদি দয়াল এতে মতে পাও ভোল মজিথিলি আত্মপ্রীতি কর্মে বুঝি ন পারিলি মোর এ মরমে মজিথিলি আত্মপ্রীতি কর্মে বুঝি ন পারিলি মোর এ মরমে নিন্দা ঘৃণা অপমান হসি সহিছ কোষণ নিন্দা ঘৃণা অপমান হসি সহিছ কোষণ জীবন মোর প্রেমে ভরিল আরে প্রেমময় দরদি দয়াল এতে মতে পাও ভোল আহে প্রেমময় দরদি দয়াল এতে মতে পাও ভোল মো মাগুথিলি ধন জন মান বুঝি ন পারিলি তব প্রয়োজন মো মাগুথি ধন জন মান বুঝি ন পারিলি তব প্রয়োজন রস ভরা ভব সিন্ধু মু এক ক্ষুদ্র বিন্দু রস ভরা ভব সিন্ধু মু এক ক্ষুদ্র বিন্দু অকাতরে প্রভু
ওজাড়ি দিল। আহে প্রেমময় দরদি দয়াল, ইতি মতে পাও ভোল। আহে প্রেমময় দরদি দয়াল, ইতি মতে পাও ভোল। মাগুণী মোহর তব শ্রী পয়রে, মধুরাধা নাম বাজুমন্তরে। মাগুণী মোহর তব শ্রী পয়রে, মধুরাধা নাম বাজুমন্তরে। মনয়নে নাচুথা প্রভু হে, মনয়নে নাচুথাও সদা তুমি দয়াময়। মনয়নে নাচুথাও সদা তুমি দয়াময়। নীতি সেবিত পদ যুগল। আহে প্রেমময় দরদি দয়াল, ইতি মতে পাও ভোল। 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 দাদা জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦୟ ସୁଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନାୟକ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଭାବତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାବତୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। তুমি যে মান করে চালাতে যাও, চলতে পারি না। তুমি যে মান করে চালাতে যাও, চলতে পারি না। মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা। মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা। তুমি যে মান করে চালাতে যাও, চলতে পারি না। তুমি যে মান করে চালাতে যাও,
চলতে পারি না। তোমার কাছে পেয়ে পেয়ে কাটে আমার বেলা, তোমার কাছে পেয়ে পেয়ে কাটে আমার বেলা। কিছুই তো হয় না করা, শুধুই অবহেলা। কিছুই তো হয় না করা, শুধুই অবহেলা। তুমি যে মান করে চালাতে যাও, চলতে পারে না। তুমি যে মান করে চালাতে যাও, চলতে পারে না। তোমার চিন্তাকে মান করে রাখবে আমার ঊর্ধ্বে ধরে। তোমার চিন্তাকে মান করে রাখবে আমার ঊর্ধ্বে ধরে। আমি তো হয় তেমন ধরে চলতে পারি না। আমি তো হয় তেমন করে চলতে পারি না। তুমি যে মান করে চালাতে যাও, চলতে পারি না। তুমি যে মান করে চালাতে যাও, চলতে পারি না। তোমার মনের মতে করো দয়াল, আমায় না করো। তোমার মনের মতে করো দয়াল, আমায় না করো। চলক বিশ্বভুবন জুড়ে যাহার খেলা, চলক বিশ্বভুবন জুড়ে যাহার খেলা। তুমি যে মান করে চালাতে চাও, চলতে পারে না। মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা। মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা। তুমি যে মান করে চালাতে যাও, চলতে পারে না। তুমি যে মান করে চালাতে যাও, চলতে পারে না। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র সুললিত কণ্ঠরে ଆମର ବିଷ୍ଟକଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାବତୀ ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବାପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟକଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିନୋଦିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିନୋଦିନୀ ପ୍ରଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି।
ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପତିଦାଦାଙ୍କ ରଚନା ଏହି ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋର ଏମିତି ଦିନ ଏଇ ଜୀବନେ ନାହିଁ, ମୋର ଏମିତି ରାତି ଏଇ ଜୀବନେ ନାହିଁ, ମୋର ଏମିତି ଦିନ ଏଇ ଜୀବନେ ନାହିଁ, ମୋର ଏମିତି ରାତି ଏଇ ଜୀବନେ ନାହିଁ। প্রিয়তম তুম কথা ভাবিনি মোহি, প্রিয়তম তুম কথা ভাবিনি মোহি, ঠাকুর হে ঠাকুর হে ঠাকুর হে ঠাকুর হে, ମୋର ଏମିତି ଦିନ ଏଇ ଜୀବନେ ନାହିଁ, ମୋର ଏମିତି ରାତି ଏଇ ଜୀବନେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟତମ ତୁମ କଥା ଭାବିନି ମୋହି, ତୁମ କଥା ଭାବିନି ମୋହି, ବାର ସରୁ ହେରି ଏ ଘରେ ବହୁ, ସହି ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ସଦାଉ, ବାର ସରୁ ହେରି ଏ ଘରେ ବହୁ, ସହି ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାର ଦାଉ, କଥା ମାଙ୍କ କଥା ଦିଏ ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥା, କଥା ମାଙ୍କ କଥା ଦିଏ ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥା, হৃদয় বর্ধবতে দিয় বোঝাই, হৃদয় বর্ধবতে দিয় বোঝাই, ঠাকুর হে ঠাকুর হে ঠাকুর হে ঠাকুর হে, ମୋର ଏମିତି ଦିନ ଏ ଜୀବନେ ନାହିଁ, ମୋର ଏମିତି ରାତି ଏ ଜୀବନେ ନାହିଁ। প্রিয়তম তুম কথা ভাবিনি মোহি, প্রিয়তম তুম কথা ভাবিনি মোহি, জীবন চলনা তুমি দিল দেখাই, বঞ্চিবার কড়াম যেতে দিল শিখাই, জীবন চলনা তুমি দিল দেখাই, বঞ্চিবার কড়াম যেতে দিল শিখাই, দুঃখ জঞ্জাল দেই গল নিজর হই, দুঃখ জঞ্জাল দেই গল নিজর হই, নিরুদ্বেগ কল আশা ভরসা দেই, নিরুদ্বেগ কল আশা ভরসা দেই, ঠাকুর হে ঠাকুর হে ঠাকুর হে ঠাকুর হে, ମୋର ଏମିତି ଦିନ ଏଇ ଜୀବନେ ନାହିଁ, ମୋର ଏମିତି ରାତି ଏଇ ଜୀବନେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟତମ ତୁମ କଥା ଭାବିନି ମୋହି, ପ୍ରିୟତମ ତୁମ କଥା ଭାବିନି ମୋହି, বড় মা বড় বউ তুমি হি ডাক, তুম ঠারু শিখি মতে ডাকে জগত, বড় মা বড় বউ তুমি হি ডাক, তুম
ଠାରୁ ଶିଖି ମତେ ଡାକେ ଜଗତ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱାମୀ ଧନ୍ୟ କଲ ବଳଦାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଦେଇ ଧନ୍ୟ କଲ ବଳଦାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଦେଇ ଠାକୁର ହେ ଠାକୁର ହେ ଠାକୁର ହେ ଠାକୁର ହେ ମୋର ଏମିତି ଦିନ ଏ ଜୀବନେ ନାହିଁ ମୋର ଏମିତି ରାତି ଏ ଜୀବନେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟତମ ତୁମ କଥା ଭାବିଲି ମୋହିନୀ ପ୍ରିୟତମ ତୁମ କଥା ଭାବିଲି ମୋହିନୀ ପ୍ରିୟତମ ତୁମ କଥା ভাবিনি জয় গুরুদেব জয় গুরু খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমরা বিচক্ষণ শিল্পী অন্তর্দা বিনোদিনী মা শ্রীমতী বিনোদিনী প্রধান খুব সুন্দর এই ভজন পরিবেশন কলে তাঙ্কৰ পরিবার ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକୋଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶିବଶକ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଶିବଶକ୍ତି ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମରି ମୂରତି ଦେଖେ ଦିନ ରାତି ତୁମରି ମୂରତି ଦେଖେ ଦିନ ରାତି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯେତେ ଚାହିଁ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଷାର ମୋ ପ୍ରାଣେ ଜଗାଏ ତୁମରି ପୁଲକ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଷାର ଲୋକ ମୋ ପ୍ରାଣେ ଜଗାଏ ତୁମରି ପୁଲକ ଗଗନ ପବନ हे सारा भुवन गगन पवन हे सारा भुवन तुम कथा मते कहे दुनिया रे प्रभु सबुठारु बेसी तुमको ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ତୁମେ ତ ଗଢ଼ିଛ ଏ ସୁନ୍ଦର ଧରା ସୁଶୋଭିତ କରେ ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ତୁମେ ତ ଗଢ଼ିଛ ଏ ସୁନ୍ଦର ଧରା ସୁଶୋଭିତ
মেন রখিলে এ ভব সাগর, তুমি ন রখিলে হে ভব সাগর। দুনিয়ারে প্রভু ସବୁଠାରୁ বেশি তোমাକୁ ଭଲ পাଏ প্রভু, তোমাକୁ ଭଲ পাଏ। তোমারি মুরাতি দেখে দিন রাতি, তোমারি মুরাতি দেখে দিন রাতি। কেউ আড়ে যেতে চাহে দুনিয়ারে প্রভু ସବୁଠାରୁ বেশি তোমাକୁ ভাল পাଏ প্রভু, তোমাକୁ ভাল পাଏ। দুনিয়ারে প্রভু ସବୁଠାରୁ বেশি তোমাକୁ ভাল পাଏ প্রভু, তোমাକୁ ভাল পাଏ প্রভু, তোমাକୁ ভাল পাଏ। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অংশাধ্য শিবশক্তি শ্রী শিবশক্তি দাস খুব সুন্দর এই ভজন পরিবেশন কলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସାଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। দেখরে নয়ন খোলি শ্রী মধুসূদন, নর নারায়ণ বীজে রূপ প্রেম ঘন। দেখরে নয়ন খোলি শ্রী মধুসূদন, নর নারায়ণ বীজে রূপ প্রেম ঘন। নর নারায়ণ বীজে রূপ প্রেম ঘন। মানবর হিত লাগি হর কলে বর, মানবর হিত লাগি নব কলে বর। রচিলে অপূর্ব লীলা দয়াল ঠাকুর, রচিলে অপূর্ব লীলা দয়াল ঠাকুর। সত নামে হরি নেলে করু সকালী মা, সত নামে হরি নেলে প্রভু, সত নামে হরি নেলে কলু সকালী মা, সত নামে হরি নেলে কলু সকালী মা। দূর হেলা প্রতি প্রাণু বিরহ বেদনা, দূর হেলা প্রতি প্রাণু বিরহ বেদনা। ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଗଲା ଏ ସାରା ସଂସାର, ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଗଲା ଏ ସାରା ସଂସାର। ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଗଲା ଏ ସାରା ସଂସାର, ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଗଲା ଏ ସାରା ସଂସାର।
মর্ত্যলোক নর নারী আনন্দে বিভোর, মর্ত্যলোক নর নারী আনন্দে বিভোর, এই মর্ত্যলোক নর নারী আনন্দে বিভোর, মর্ত্যলোক নর নারী আনন্দে বিভোর। মানব কাঙ্গাল মানব কাঙ্গাল মানব কাঙ্গাল মানব প্রভু মোর অনুকূଳ, ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅନୁକୂଳ ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ, ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ ତ ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅନୁକୂଳ, 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 ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅନୁକୂଳ, 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 ମାନବ କାଙ୍ଗାଳ। ଯାଇଛି କୋଦିନ ଚାଲି ଆସିଛି ସୁଦିନ, ଯାଇଛି କୋଦିନ ଚାଲି ଆସିଛି ସୁଦିନ, ନର ନାରାୟଣ ପଦେ ଧିୟରେ ଶରଣ, ଓ ନର ନାରାୟଣ ପଦେ ଧିୟରେ ଶରଣ, ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ସୁରେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ସୁରେ ଗାଓ ସତ ନାମ, ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ସୁରେ ଗାଓ ସତ ନାମ, ନାମର କମ୍ପନେ ଜାଗେ ଉଠୁ ମୋର ପ୍ରାଣ, ନାମର କମ୍ପନେ ଜାଗେ ଉଠୁ ମୋର ପ୍ରାଣ, নাম বিনা নাহি গতি ভব সংসারে, নাম বিনা নাহি গতি ভব সংসারে, ଆଉ নাম বিনা নাহি গতি ভব সংসারে, নাম বিনা নাহি গতি ভব সংসারে, নাম একা সাহা মাত্র এই জীবনরে, নাম একা সাহা মাত্র আজি হরে কৃষ্ণ হরে রাম গাও বিরাম, 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 রাধা নাম প্রেম সুধা নিত্য কর পান, 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 আসরে 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 ধনী মানি জ্ঞানী গুণী, আসরে আসরে ধনী মানি জ্ঞানী গুণী, আসরে আসরে নিয়রে 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 আজি নিয়রে 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 সুধা বরা নম রস, নিয়রে নিয়রে সুধা বরা নম রস, তার সুধা বরা নাম রস,
নিয়রে নিয়রে সুধা বরা নাম রস গাও রে গাও রে গাও রে আজি গাও রে গাও রে গাও রে গাও রে প্রেম ভরে রাধা নাম গাও রে প্রেম ভরে রাধা নাম গাও রে প্রেম ভরে সত নাম গাও রে প্রেম ভরে সত নাম গাও রে প্রেম ভরে রাধা নাম গাও রে প্রেম ভরে রাধা নাম প্রেম ভরে সত নাম গাও রে প্রেম ভরে সত নাম গাও রে প্রেম ভরে রাধা নাম গাও রে প্রেম ভরে রাধা নাম গাও রে প্রেম ভরে সত নাম গাও রে প্রেম ভরে সত নাম গাও রে প্রেম ভরে রাধা নাম গাও রে প্রেম ভরে রাধা নাম গাও রে হরি বল 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 রাধা 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 বল। জয় গুরুদেব। খুব সুন্দর ভাବରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା IPS ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୌରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଗୌରୀ ବେହେରା ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଗୁରୁଦୀପା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଗୁରୁଦୀପାଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଗୌରୀ ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୋମକାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତାଙ୍କର କୃତି ତଥା ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜ୍ୟୋତି ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସର୍ବତ୍ରିତିକ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମଣିତା ସାହୁ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ତାରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ଶିବଭକ୍ତା ଆଉ ସେ ହେଲେ ଆମର ସମରୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ନରୋତ୍ତମ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରେଖା କରି ଆମ ସହିତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି? ଦାଦା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ପରମାରାଧ୍ୟ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଠାକୁର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଚାନ୍ଦୋଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଆବାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦଳେଇ ଭାଇ
तथा ऑनलाइन रे संयुक्त होइतिबा सहप्रतिनिधि वृंद, अधर्य जाजक मंडली, गुरुभ्रातागण, भक्तिशाला मातृकूल तथा छोट छोट पिलाए समस्त को मोर आंतरिक यथामान्य रा प्रीति एवं जयगुरु। देवेंद्र भाई गत 2-3 दिन तले मते उक्त सत्संग रे संयुक्त हेबा आग्रह प्रकाश करिथिबारु मु तांकर तथा तांको परिवार समस्तंकर सार्विक मंगल कामना करी परम पितांकर रातुल चरण रे प्रार्थना जनाउछि। भाई आज कहूथिले आज सत्संग प्रदान करछंती श्री प्रसन्न कुमार बेहरा आईएफएस भाई, तांकर पारिवारिक मंगल पाई श्री पूर्णचंद्र नायक भाई गौरी माँ तांको सुकन्यार जन्मदिन उद्देश्य रे एवं श्रीमती ज्योतिमयी साहू तांको सुपुत्र समकांतर एग्जाम पाई समस्तंकर इच्छा परम पिता मंगल करंतु, शुभरे तांकर दिन कटु यह कामना करी परम पिता रातुल चरण प्रार्थना जनाउछि। आज भक्ति नैवेद्य अर्पण करछंती श्री गोवर्धन साहू, श्री ख्रीष्टाब्द नायक, श्रीमती प्रभावती साहू, श्रीमती विनोदिनी प्रधान, सुश्री शुभ शक्ति दास। कीर्तन परिवेशन करते मृत्युंजय कुमार राउत भाई तांको परिवार। ये भाई जो ख्रीष्टाब्द नायक भाई जो भजन टी करथिले, आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मोते भल पाओ। वास्तविक भाव में सी तो आमको बहुत भल पाती, एथर किछि मात्र संदेह नाही। आमको सारा विश्व को से भल पाती। ठाकुर कहउछंती तिनी तोके बासेन भालो ताते तोर की, तुई जदि ताके ना बासली भालो छाइए ढाला घी। सी तो आमको भल पाती, एथर किछि मात्र संदेह नाही। किंतु आमे जदि तांकु भल न पाइलु ता लाभ कौन हम? से कहउछंती छाइए ढाला घी। कौन ना छाई माने पाउंसरे घिओ ढालिले, नियारे घिओ ढालिले नियाटा जळिबो जोर रे, किंतु पाउंसरे ढालिले किछि हबोनी। ठीक से भली आम अवस्था हम। सी आमको भल पाइले किछि हबन, आमे तांकु भल पाइबा दरकार। एका से तुमको भल पाती एकाले सेकाले सबु काले रे, तुमर भल पाइबा सेते बेले हबो भक्ति प्राण ढाली देले। काहे तांको भल पाइबा? ठाकुर जदि एम्फासाइज love for the superior beloved, that is eternal property of your being, and as it will swell, weakness will dwindle to that extent. इष्टानुराग तार अर्थ होची इष्टानुराग बा इष्ट प्रति भल पाया उपरे जोर दियो। ठाकुर कहउछन्ती ताहाई तुम मानकर सत्तार चिरंतन संपद। इष्टानुराग जेते फुली उठिबो हबो कोन ना हमर दुर्बलता गुडा सेते क्षीण हबो। जो दुर्बलता गुड़ी आम पोषी रखीचे से दूर हम जदि तांको आमे भल पाउ। पुणी कहउछन्ती द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट हिज लव फॉर अस बट आवर लव फॉर हिम, एंड दैट इज आवर वेल्थ, बिकॉज दैट डिसेंटैंगल्स अस फ्रॉम आवर ऑब्सेशन एंड वीकनेसेस। आमको से भल पाइबाटा आम पक्षरे बड़ जिनिस नुहे, किंतु तांको आमर भल पाइबा आम पक्षरे बड़ जिनिस। कहीं आमर संपद। कारण से कौन करे ना आमर जो अभिभूति गुड़ा अच्छी बा दुर्बलता गुड़िक अच्छी से आमको मुक्त करे। से मुक्त पाइले आमे मुक्तिर रास्ता रे जिबा बा ईश्वर पथरे चलिबा। आ गोटे भाई आ गोटे माँ से शुभ शुभ शक्ति माँ गोटे गाउथिले दुनिया रे प्रभु सबुठारु बेसी तुमको मु भल पाए। वास्तव भाव में सेटाई खूब भल जिनिस। सबुठो बेसी तांको हमें भल पाए। मो स्त्री, मो पुओ, मो झियो, मो बाप, मो चाकरी, मो चाषबास, मोर व्यवसाय, ये सबुठारु मु तांको जंती बेसी भल पाए। एइटा ही ठीक। पुणी गोटे कहउथिले तुम मूर्ति देखिले किछि, से कहथिले तुम मूर्ति देखिले हे जो वास्तव तांकर मूर्ति देखिले किछि हबनी, बरं हब कोन नारी नीति रे जो जो जीवन रे परिपालित कले हुए तो आमर परम मंगल साधित हब। जाहो कीर्तन आमर मृत्युंजय भाई नाम कथा कही जाओ ये सब गुड़ाक हृदय स्पर्शी मनोमुग्धकर भाव में भजन खूब सुंदर भजन कीर्तन कर स्वर कंठस्वर बहुत मनोमुग्धकर मोर सर्वशेष से समस्त सबु दिगरु मंगल कामना करी परम पिता अतुल चरण प्रार्थना जनाऊँ। विषय वस्तु मुझे कहूँ मो मन को मन कि गोटे आसी ठाकुर भावादर्श आइडियोलोजी भितर
ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋ ବିଟୁଇନ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ବା ଇଂରାଜୀ ଅଭିଧାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ତାହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରମିଡିଏରୀ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କଣ ନା ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ମାନେ ମଝିରେ ଯିବା, ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ମାନେ ମଝିରେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ଅର୍ଥ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦକୁ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି, କଥାର ଖିଲାପ, କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବା, ମିଥ୍ୟାଚାର, ଗାଧେ କୁତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ଉପରେ ମୁଁ 2-4ଟା କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ବୃତ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଯୁକ୍ତ ଥାଇ ପରିବାର, ପରିଜନ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପଥରେ ପ୍ରଥମ ପରାକ୍ରମୀ ବାଧା ହେଉଛି ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ କରିବାର ପ୍ରବଣତା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ଭିତରେ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଣ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ମଣିଷର ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ନଥାଏ ବା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତେବେ ତା ପକ୍ଷରେ କୌଣସି କାମ ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବା କେତେବେଳେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ମଣିଷ ଯଦି ଟିବି ବା କ୍ଷୟ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ତା ଦେହ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରେ ଢଳି ପଡେ, ଯଦି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଚିକିତ୍ସା ନ କରା ହୁଏ। ସେହିପରି ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ କ୍ଷୟ ରୋଗ ସମାନ ରୋଗ ବିଶେଷ। କାରଣ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ଏଇ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ କରିବାର ନିଶା ବସା ବାନ୍ଧି ଥାଏ, ତେବେ ତାର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପରିବେଶରେ ଏକ ଭୟାବହ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବ୍ୟର୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ଇଜ ଟିବି ଟୁ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଇଂ ଅଫ ମ୍ୟାନ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କ୍ଷୟ ରୋଗ ବିଶେଷ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଚରିତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ବା କି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବୁଝାଯିବ ଯେ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି ଚରିତ୍ରରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। କାହାକୁ କୌଣସି କଥା ଦେଇ କଥା ରକ୍ଷା ନ କରିବା। ହୁଏତ କୌଣସି କନ୍ୟାଦାନଗ୍ରସ୍ତ ବାପାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲୁ, ତାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଲନି। ନାନା ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖେଇ ଏଡେଇ ଗଲ, ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୌଣସି ଶୁଭ କିଛି କରିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ରୂପାୟିତ କଲେନି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତ ବଡ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍। এইଥିରେ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟନୀର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ভালো বলে বিবেচনায় এলেই কিছু তৎক্ষণাৎ হাতে কলমে করবি তা রোধ করে তার সব ব্যাঘাত। କିଛି ଗୋଟେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ହାତ କଲମରେ କରିବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କରିବୁ, କରିବୁ। ଯଦି ବାଧା ଆସେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧାକୁ ଦୂର କରି ତୁ କରିବୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ସାଲେପୁର କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ମୋ ଘରଠୁ ସାଲେପୁର କେନ୍ଦ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ହବ। ଦୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ଜଣେ ନନା, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ନନା କହିଲେ ଦାଦା ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ହବ। ମୁଁ ତା 5ଟା ବେଳକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ, ମୁଁ ତାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପେଟ କାମୁଡିଲା ଯେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ। ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ଛଟପଟ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବି, ଯିବି କେମିତି? ତାକୁ କଥା ଜବାବ ଦେଇଛି, ନଗଲେ ତ ହବନି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏତେ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବାହାରିକି ଗଲେ, ମୁଁ ଘରେ ୱାଇଫ କି କହିନି, କାହାର କିଛି ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ପେଟ କାମୁଡା ମୋର କଣ ଭଲ ହେଇଗଲା। ବାଧା କଣ ହେଇଛି ନା, ହାତେ କଲମେ କରିବୁ ତା ରୋଧ କରି ତାର ସବ ବ୍ୟାଘାତ। ଯଦି ସେଇଆ ଆମେ କରିଚାଲୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ଟା ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆମ ମନର ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ କର୍ମରେ ବାସ୍ତବାୟିତ ନ କଲେ ଅନ୍ୟ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯେ ସମୂହ କ୍ଷତି କଲେ ତାହା ଆମେ ବୋଧ କରି ପାରୁନା। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପରେ ହିଁ ରହିଯିବା ହେତୁ କୌଣସି ଅନୁଶୋଚନା କରୁନା, ମନରେ ସେପରି କୌଣସି ରେଖାପାତ ମଧ୍ୟ କରୁନା। ଆମେ ଜାଣୁନା ଯେ କୌଣସି କିଛି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଜୀବନ ଆବେଗ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଫଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପକୁ କର୍ମରେ ରୂପାୟିତ ନ କରିବା ଫଳରେ ଜୀବନ ଆବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଆମେ ଅଳସୁଆ ହୋଇପଡୁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ନାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା କମିଯାଏ, ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କହୁଛି,
ଆମକୁ ଅଭିନେତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା। ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁଝେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଆଣିବା। ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନେ। କୁହା ହଉଛି ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତି ପରିବାର ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସିକି ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହାରମୋନିୟମ ଶିଖିବେ, ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇ ଶିଖିବେ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ହାରମୋନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଶିଖିବେ। ଏଗୁଡା କୁହା ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କରୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋ ବିଟୁଇନ କରୁଛୁ। ଜଣେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଣେ ଭାଇକୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବେଶୀ କିଛି ସମୟ ଡେରି ହେଇଗଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗାଧେଇବାର ଖାଇବାର ସମୟ ପାର ହେଇଗଲା। ଜଣେ ବୟସ୍କା ମା ସେଠି ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଆସିବେ ତାର କଣ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ବରଂ ଗାଧେଇ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ମୁହଁରେ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭାବି ନେଇଛି ଯେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ତେଣୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ଉଠିବି କିପରି? ମନେ ମନେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବାରୁ ସେ ଲୋକକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସ୍ନାନାହାର କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଉଠିଲେ। ମନେ ମନେ କିଛି ଭାବିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ନ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋ ବିଟୁଇନ। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, କାମରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ପାଇଖାନା ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଖାନାର ବେଗ କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହୟତ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାକୁ ସେ ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପାଇଖାନାର ବେଗଟା କମିଗଲା। ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଢାଳ ହାତରେ ଧରି ପାଇଖାନା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ପାଇଖାନା ଯିବି। ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି ବା ଗୋ ବିଟୁଇନ। ତେବେ ବେଗ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ସଂକଳ୍ପକୁ କର୍ମରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ନିରସ୍ତ ହେଲେ। ଘରୁ ବାହାରିଛି ଦୋକାନରୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ପରିଚିତ ଲୋକ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଗଳି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ଗପସପ କରି କେତେବେଳେ ତା କପେ ଚାହା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ପିଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରେ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଜନ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କିଣି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ କରିବି, ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଜିନିଷଟା ନ ପାଇବାରୁ ଘରଣୀକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ପଡିବାକୁ ହେଲା, ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କଟୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋ ବିଟୁଇନ। କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମୋଘ ଗତି ନାହିଁ। ବାହାରିଲି ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବାଟରେ ପରିଚିତ ଲୋକର ଅନୁରୋଧରେ ବା ତା ଘରେ କିଛି ସମୟ କଟେଇ ଦେବା ଦୋକାନ ଯାଇ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲି। ଏଇଠି ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ମୋ ନିଜର କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଯାଉ ଡିପି ୱାର୍କରେ। ଡିପି ୱାର୍କ ଯିବା ବାଟରେ ସେ କଣ କରେ, ତାର ବହୁତ ଚିହ୍ନାଶୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛେ, କଣ ନା ତାକୁ ତା ଘରେ ଯାଇ ତା ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ବା ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା। ସିଏ କଣ କରିବ, ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଥାଉ। ମୁଁ ତ କେଥର କହିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋ ବିଟୁଇନ। ଆମେ ଯାଇଛେ ଗୋଟାଏ କାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ସଫଳ କରି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଟକୁ ଯିବି ମାନେ ମୁଁ ହାଟକୁ ଯାଇକିରି ହାଟରୁ ସଉଦା ଧରିକି ଆସିବି। ମୁଁ ବାଟରେ ହାତ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲା ମାନେ ଗୋ ବିଟୁଇନ ହେଇଗଲା। এই ধরনের ଗୋ ବିଟୁଇନ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେତିବାଚକ ମନୋଭାବ ମନ ଭିତରେ ଗଜି ଉଠେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି କାମର ନୁହଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ବ୍ରତୀ ହେବାର ଆଗ୍ରହ ବୋକା ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରତୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟର୍ଥତା ହୁଏ, ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପଢୌକନ ମିଳେ। କାରଣ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ କାମ ସୁସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ଆବେଗ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ। କାମ ଯେତେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହଉ, ଆବେଗ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେତେ ଅଦମ୍ୟ ଓ ତୀବ୍ର ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରରେ ଗୋ ବିଟୁଇନର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ଆବେଗ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉଭୟ କ୍ଷୀଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡନ୍ତି। ମୁଁ ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓଡିଶାର ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଛି। ମୋର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ମତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଏ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଓଡିଶାରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମୋ ମା ହାତରେ ଦେଇଦେବେ। ମନୋନିବେଶ କଲେ ଟଙ୍କାଟା ମା ଯେ କେବେ ପାଇବେ ତାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟତା ନାହିଁ।
अवश्य वर्तमान पर यार आवश्यकता ना कहीं फोन पे रे फटाफट खूब शीघ्र फटाफट मिल जाए 2 मिनिट भीतर एपट सेपट हो जाऊ पैसा तो सेते बड़ कथा मु कहूँ मु टंकाटा सावधान रे पॉकेट रखी बाहर पड़ली इलाहाबाद स्टेशन रे आसी एपरी गोटे जिनिस प्लाटफॉर्म रे बिक्री हेबा देखिली जहाँ दिल्ली रे मिले ना जदियो बा केबे केबे मिले तार दाम अस्वाभाविक भाबरे बेसी किंतु मो पाखरे निजस्व टंका तो एते नाही अगत्या मु कौन कली ना बंधुर माँ को देह टंका जो अच्छी से टंकार गोटे जिनिस किणी घर को फेरली कौन भाविली ना घर निज टंका नहीं बंधुर माँ को पूरा 5,000 टका देदेली एक प्रकार गो बिटुई अवश्य मु जदि मो बंधु को पचारि थांदी कि बाटरे आवश्यक हेले भाई ये टंकार स्वामी को किसी टंका खर्च करि पारिबे कि ना एवं बंधुर आपत्ति नथिले जदि जिनिसटा किणती ताहेले गो बिटुई हेई न थांता पचारि के करि थांदी मु हे तो इष्ट निर्देश रे बा इष्ट प्रीत्यर्थे कहा पाखरु कौन विशेष काम पाई टंका आनली किंतु हठात एपरी परिस्थिति रे पड़िली धर तो आमर उत्सव होउछ उत्सव पे किसी कलेक्शन के देले भाई भाई नियतु मो देबे सेई टंका को आनिछ किंतु हठात एमतिया परिस्थिति रे पड़िली जे से इष्ट कर्म पाई संगृहीत अर्थ निजर व्यक्तिगत कौन काम रे सामयिक भाव खर्च कर देली किंबा दीक्षा देई श्री श्री ठाकुर प्रणामी आनी निजस्व काम रे ताको खर्च कर देली 3 मास परे अन्य पैसा रु श्री श्री ठाकुर प्रणामी पठाई देली यह गोटे मस्त गो बिटुइन एटा को बिंकिदा अनेक थर कहिजनी मु सुनिछि इष्ट पाई जो अर्थटा तो मानिच ताको सेई अर्थटा ताको पठेइबो यह गोटे मस्त गो बिटुइन परवर्ती समय से टंका फेरस्त देले मध्य गो बिटुइन रो कुफल रु वंचित हेबार आशा नाही कहिले चले एई 2-3टा गो बिटुइन विरुद्ध रे सतर्क कर दे से ठाकुर कहउचंदी जहा कही जहा पाखरु जहा नियो बा जेउ माने तुमको देई थांदी जेउथि पाई ताहा देई ताहा कर ताहा नकरी अन्य प्रकार रे ताहा खर्च कले अविश्वस्ति गुण पोक भली तुमर चरित्र को खाई पकेबो तुमे गोटे अंतसार शून्य बेल होई उठिबो सावधान किंतु आमे अनेक सब बेले जेउ काम करू ताहा जे गो बिटुइन ताहा जानूना बोली गो बिटुइन तार प्रतिक्रियार कुफल हमको केबे हेले वंचित करिवो नाही न जानी नियारे हाथ देले निया कोन तार दायिका शक्ति हाथ ऊपर प्रयोग करे भूल करे ना ता करे ना मोर आ गोटे जिनिस मोर स्वापार्जित किछि टंका कोनोसी विशेष प्रयोजन पूर्ण पाई बराद कर रखिछि ताको निहाती दरकार पड़िबारु सेई टंका अन्य प्रयोजन पूर्ण पाई खर्च करि पकेली हुए तो पुअर परीक्षा फीस बाबद 500 टंका अलग कर रखिछि दिने कौन गोटे फेरीवाला शाड़ी ब्लाउज धरी बिकिया घर को आसला गोटे शाड़ी घर खूब पसंद है दाम बजार ठारू बेस सस्ता गृहिणी जिद धरले ये शाड़ी टी किनिया पाई किंतु मास शेष हाथ रे टंका नहीं पुओ पाखरु जानी नेली फीस जमा देवार तारीखटा 5 तारीख ता पूर्व 1 तारीख तो दरमा पाई जीवी ठीक अछि कही फीस देवा पाई बराद के रखिथिबा टंका खर्च करी स्त्री रो साड़ी किनी एईटा मध्य एक प्रकार रो गो बिटुइन थरे से ठाकुर जतले खूब छोट पिला थिले तांको दीदीमा तांकर दी हाथ दीटा तंबार पैसा दे कहले 1 पैसार पान आनिबो आउ 1 पैसार चून नहीं आसु गाँ हाट को जीवा बाट दे चाली चाली जाउछन ठाकुर कौन से कारण तांको हाथर 2टा पैसा एकटाके मिल जाइछि मिसई देछि बालक किंतु महा संकट रे पड़ी गले को पैसा पान आ को पैसा चून किणवा दीदीमा कहथिला ताऊ ठौर मत करि पारलेनी कारण पैसा 2टार आकार आयतन एवं रंग एक रकम घर को फेरी ठाकुर कांदी कांदी होई दीदीमा को पचारे दीदीमा पैसा 2टा मिसी जाइछि को पैसा रे पान आ को पैसा रे चून किणवा को ताहा बुझी पारुनी दीदीमा मने मने भाबिले ये नातीटा बोका आबक ना कौन किंतु श्री ठाकुर जीवन कारण लक्ष्य कर ठाकुर दर्शन रे मनीषर अवश्य पालन हिसाब से जहाँ जहाँ निर्देश कर प्रत्येक नीति पिला बेलू चरित्र मूर्त और जीवंत हो उठी आ गोटे आश्रमवासी मैंने विशेषकर निकटस्थ सेवक मैंने बार बार लक्ष्य कर ठाकुर व्यवहार पाई जो निर्दिष्ट सज्जार व्यवहार पाई जो तकिया चादर व मशारी तैयारी कराए से तकिया चादर मशारी ठाकुर अन्य घर एका मापर बिछना व्यवहार करने ठाकुर पसंद करते गो बिटुइन मनीषर जीवन में गो बिटुइन कर फलाफल संबंध ठाकुर खूब शंकित से कहती गो बिटुइन द्वंद्ववृत्ति अर्थात कथा दायित्वर खिलाफ
ସାଂଘାତିକ ଜିନିଷ। ଏହା ଏକବାର ଘୁଣ ପୋକ ଭଳି ଭିତରୁ ଖାଇ ପକାଏ, କୌଣସି ଚେଷ୍ଟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଦିଏ ନା। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱସ୍ତୟନି କରୁଛ, ଗୋ ବିଟୁନି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱସ୍ତୟନର ଫଳ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଗୋ ବିଟୁନରେ ତାହା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। 16 ଅଣା ଜାଗାରେ ହୁଏତ 7 ଅଣା ଫଳ ଆମେ ପାଇବା ଯଦି ଗୋ ପୋଷି ରଖୁ। ଗୋ ବିଟୁନର ମାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଏତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଯେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଗୋ ବିଟୁନି ଠାରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଏପରିକି ଚୋରି ଡକାୟତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେର ଭଲ। ତା ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ଚୋରି ଡକାୟତି କରିବାକୁ କହୁଛି ତା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଚୋରି ଡକାୟତର ଅଭ୍ୟାସରୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେ ସହଜରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ, ଗୋ ବିଟୁନିର ଅଭ୍ୟାସରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ତାଠାରୁ ଦୁଷ୍କର। ଗୋ ବିଟୁନି ଛାଡିବାକୁ ଗଲେ ଆଗର ଗୋ ବିଟୁନି ତାକୁ ଚାପି ଧରେ, ସେତେବେଳେ ଖୁବ ଶକ୍ତ ନହେଲେ ପାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଯାହା ଆସୁ ଗୋ ବିଟୁନି ଆଉ କରିବିନି ଏଇପରି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ସଂକଳ୍ପରୁ ଏକ ମାନେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ହଲିବାର ନୁହେଁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ଯଦି ଝଡ଼ ବହିଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କଥାରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୃତ୍ତି ସାବଧାନରେ ଏଡେଇ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ଠାକୁର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖା ହେଇଛି ତାହା କେବଳ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଗୋ ବିଟୁନି କରି ଯଦି ଦାନ ଧ୍ୟାନ ବା ସତ୍କାମ କରାଯାଏ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ହୁଏ। ଗୋ ବିଟୁନିର ନାମ ଦିଆହେଇଛି ମିଥ୍ୟାଚାର, କାରଣ ଏହା ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ହନନ କରେ। ଗୋ ବିଟୁନି ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର, ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର 7ଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆଉ ଯାହା ହେଉ ନ ହେଉ ଗୋ ବିଟୁନି ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଗୋ ବିଟୁନି ଯାହାର ଥାଏ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କୌଣସି କାମ ବେଳାରେ ସେ ଭୁଲ ଚଳନି ନେବ ହିଁ ନେବ, ହୁଏତ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଝାଡା ବି ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳକାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ମାନନୀୟ ସଭାପତି ଏବଂ ରୀତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଦିନେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କଲେ, ଗୋ ବିଟୁନି କଣ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ? ଗୋ ବିଟୁନି ନ କରିବା ଛଡା ଆଉ ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦେଖିନି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ତ ଖୋଜି ଦେଖିବେ ତ ପାଇବେ କି ନା। ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? ଏପରି ଭୂତ ଅଛି ଯିଏ ଓଝାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନା, ଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରକମ। ସହଜ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନା। ଏହା ଯେ କି ସର୍ବନାଶା ଜିନିଷ, ଇହ କାଳ ପରକାଳ ଝରଝର ହେଇକି ଝରି ପଡେ। ଚରିତ୍ରରେ ଏକେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ବଳ ନଥାଏ। ବାର ବାର କୁହାଯାଇଛି କଥାର ଖିଲାପ ହେବା ଠାକୁରଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ନିଜର କୌଣସି କଥା ବା ଇଚ୍ଛାର ଖିଲାପ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯାହା ପ୍ରତି ଆଦେଶ କଲେ ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଖିଲାପ, ବଡ ଖିଲାପ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖିଲାପ, ପରୋକ୍ଷ ଖିଲାପ ସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମାର୍ଜନୀୟ ଅପରାଧ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ କଥା ପଢିଥିଲି ମୁଁ। କଲିକତାର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡି ଭଡା ଦବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଭକ୍ତଟି ମାନେ ମୁହଁକୁ ଆମ୍ବିଳିଆ ଆମ୍ବିଳିଆ କରି କହିଲେ ଠାକୁର ମୋର ଗାଡି ଭଡା କମ ପଡିଯାଇଛି, ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକେଇଛି, ଏବେ ଫେରିବି କେମିତି ଭାବି ପାରୁନି। ତାର ଏଇ ବେହେସାବୀ ଚରିତ୍ର କଥା ଶୁଣି ଠାକୁର ଲଜ୍ଜା ପାଇଲେ ଓ କହିଲେ ସେ କି କଥା, ହିସାବରେ ବାহিরে ଚଲୋ କେନ, ଅର୍ଥାତ ତୁ ତୋର ହିସାବ କରି ଯୋଉ ପଇସା ଆଣେ ସେଇଥିରେ ତୁ ଚଳିବୁ। ସାମ୍ନାରେ ଆଶ୍ରମ କର୍ମୀ ଜନ୍ମେ ଭୂଷଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଠାକୁର ଯାଇ ଶାସନରେ କହିଲେ দেখ তো ভূষণ একটা ବ୍ୟବସ୍ଥା করতে পারিস নাকি। ଭୂଷଣ ଲୋକଟିର ବକ୍ତବ୍ୟ ସେଠାରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ଉଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। কলিকতার ভাইটি আড়କୁ চাହିଁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ আপনার কত লাগবে। ଭାଇଟି କହିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ହବ। ସେତେବେଳକାର କଥା। ପାଖରେ ଆସାମରୁ ଆଗତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବସିଥିଲେ। ସବୁ ଶୁଣିକି ସେ କହିଲେ ଏ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି। ତା କଥା ଶୁଣି ଠାକୁର କହିଲେ ତୋର ଆବାର କମ ପଡିବେ ନା ତ। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା। ବିନୀତ ଭାବରେ ଆସାମର ଭାଇଟି ଜଣେଇଲେ। ଶୁଣିକିରି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଲାଭ ହୋଇକିରି ଭୂଷଣ ଭାଇ କଣ କଲେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲା, ବସିବାକୁ ଗଲେ। ଭୂଷଣ ଭାଇଙ୍କର ଏ ସ୍ୱସ୍ତିବୋଧ ପୁଣି ବସି ପଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭୂଷଣ ଏ କଣ ତୁମେ ବସି ପଡିଲ କାହିଁକି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିଛି ସେ ଆଦେଶ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମର ତ ତାହା କରଣୀୟ ହିଁ ଜାଣିବ। ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବଶ୍ୟ ପାଳିବା କଥା।
যা উঠ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖ। ଏଇ ରକମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ତ ଉପକାର ହେଇଯିବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କଥାର ଖିଲାପରୁ ପାପରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ଦୟାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେ କି କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। କଥାର ଖିଲାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଅନେକ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ତାର ନର୍ଭସ ଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ ନା ଯଥା ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ଉଠିବା ଫଳରେ ମରିଯିବାକୁ ବସେ। ସେ ପରେ ଦରକାର ସମୟରେ ଆଉ ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନା। କଥାର ଖିଲାପି ସ୍ୱଭାବର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେତେ ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କାମ କରେ ତା ବୁଝିବା ଦରକାର। କରିବି କି କରିବିନି ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଆସେ ମାନସ ସଂକଳ୍ପର ଖିଲାପ। ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବା ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇ ଟଣାରେ ପଡିବା ହିଁ ପାପ। କାଳେ କାଳେ ଏହି ପାପ ଆମର ସବୁ ଶୁଭ କର୍ମର ରାସ୍ତା ହିଁ କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ତୋଳିବ। ତେଣୁ ବହୁବିଧ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି ଓ ତାର ସଫଳ ଖିଲାପ ସଂସ୍କାରରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପକ୍ଷରେ ଏହି ଖିଲାପ ପାପର ଗୋଟେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତ ବିଧାନଟା ହିଁ ଗଳି ପଚି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗୋ ବିଟିନ କଥାର ଖିଲାପର ପ୍ରତିକାର କଣ? ନା ନ କରିବା ଛଡା ପ୍ରତିକାର କଣ? ଏହା ବଡ ଡେଞ୍ଜରସ ବା ବିପଜ୍ଜନକ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଟି ଠିକ ବୁଝିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚମ ଉଠି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର କୁକୁର ପରି ହୋଇଯାଏ। ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଦାଦେ କୁତ୍ତା। ଗୋ ବିଟିନ ମାନେ ମିଥ୍ୟାଚାର। ମିଥ୍ୟା ଆସିଛି ମିଥ୍ ଧାତୁରୁ। ମିଥ୍ ଧାତୁର ଗୋଟେ ମାନେ ହଉଛି ନଷ୍ଟ କରିବା। ଜଣେ ଲୋକର ଯଦି ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ଥାଏ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋ ବିଟୁନି ଥାଏ, ତାର ସଦ୍ଗୁଣର ଅନେକ ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ମଣିଷର ଆସ୍ଥା ବାଦନ ହୋଇପାରେ ନା। ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନ ଏପରି ଯେ ବହୁ ସଦ୍ଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମଗ୍ରିକ କୃତକାର୍ଯ୍ୟତା ଲାଭ କରିପାରେ କ୍ୱଚିତ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀବୃତ୍ତି ନାମ ଦେଇଥିଲେ ମିଥ୍ୟାଚାର ଜନିତ ଅବଚେତନ ମନର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ କୋରି ଖାଇ ପକାଏ। ସେ ଅପଦାର୍ଥ ହୋଇପଡେ। ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଠାକୁର ଏ ଯୋଉ ଦାଧେ କୁତା କଥା କହିଲେ, ଏ ଦାଧେ କୁତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋ ବିଟିନକାର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଦାଧେ କୁତା ସେ କହିଥିଲେ ଚମ ଛଡା ଯୋଉ କୁତା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତାର ଏ ଦାଧେ କୁତାର ମାନେ କଣ? ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଗୋ ବିଟୁନକାରୀକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲେ ଦାଧେ କୁତା ବା ଲୋମପଡା ଦାଦେ କୁତ୍ତା। ଠାକୁର କହିଲେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ବା ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଚିଟର ବା ପ୍ରତାରକ, ମଣିଷର ବିରକ୍ତି ଭାଜନ, ଆହୁରି କେତେ ରକମ। ଯୋଉମାନେ ଗୋ ବିଟୁନି କରନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ପାଖରେ ସେଇଗୁଡିକ ହୁଏ। ତାଠାରୁ ନ ହୋଇପାରେ ଏପରି ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କୁହ କରିବି ତାହେଲେ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କୁହ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବା ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ ବା ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଜଣେ ଇଂରେଜ ଯଦି କହେ ଆଇ ସାଲ୍ ଟ୍ରାଏ ବା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିମ୍ବା ଆଇ ସାଲ୍ ସି ବା ମୁଁ ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ମଣିଷ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଧରି ନେଇପାରେ ଯେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆଶାପ୍ରଦ। ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କରଣୀୟ କାମ ସମୟ ମତ ନ କଲେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ କାହିଁକି? ଅସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ହେଇପଡେ କରଣୀୟ କାମ ସମୟ ମତ ନ କରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେଥିରେ ଜୀବନାବେଗ କମିଯାଏ। ମଣିଷ ସ୍ଲଗିଶ ବା ଅଳସ ହେଇପଡେ। ଏହା ଫଳରେ ତା ନର୍ଭସର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ବା ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା କମିଯାଏ, ତେଣୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ବିହିତ କର୍ମ ମଣିଷର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଯେତେବେଳେ କରଣୀୟ କାମ ନ କରେ ବା କରେ ନା, ସେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଖର୍ବ ହେବାକୁ ଲାଗେ। କାମ କରିବା ମାନେ କାମର ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ମତେ ପେଟ କାମୁଡିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପଳେଇଲି। ଏହା କରିବାକୁ ଯାଇ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ମିଳେ। ଯେଉଁମାନେ କାମ ଏଡେଇ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଶକ୍ତି ଯଦି ବଢିବା ଦିଗରେ ନ ଯାଏ ତେବେ କମିବା ଦିଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ। ତା ଏକଦମ ନିଥର ହୋଇ ରହିପାରେ ନା। ତେଣୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଏବେଠାରୁ ହୁସିଆର ହେବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଏ ଦୁର୍ବଳତା ବା ଅବଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ପୋଷି ନ ରଖି ବା ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ ହଟେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଆମେ ପୋଷି ରଖିଲେ পরমপিতা আমার কিছু ক্ষতি করিবে না। আমার কর্মফল আমি ভোগিবা। বিধির নীতি পালবি যেমন যতটুকু কেটে ছেটে সব মিলিয়ে ফল পাবি তেমনি ততটুকু। যা হোক বহু সময় নেইগলি ভাই, ক্ষমা করিবে। সমস্ত মোর জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର
ଲୋକମାନ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିରିତିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ଯୋଉ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରେମମୟ ଦରିଦ୍ର ଦୟାଲ କେତେ ମତେ ପାଅ ଭଲ, ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ତୁମ ଠାରୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଭଜନ, ଏ ଦିଟା ଭଜନ ନେଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ସିଏ ଆମକୁ ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ସମ୍ପଦ। ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ତିନି ତମକେ ଧରି ଅଛି କାଳେ ସକାଳେ ସକାଳେ তোমার দ্বারা হয় তখন ভক্তিতে প্রাণ ঢেলে দিলে। ତେଣୁ এই କଥାକୁ ନେଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ କଥାରେ ଖିଲାପ କରିବା ବା ଏ ଯୋଉ ନେଇକି ଯାହା ଯାହା ସବୁ କଥା ଅଛି ସେଇକୁ ନେଇକି ନିଜ ଜୀବନର ନିଜ ଅନୁଭୂତିର କଥା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଅନେକ କଥା ସବୁ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମ ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୃତ୍ତିକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯାଉ ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଧାରା ଏଠାରେ ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ। ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଶୀତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା IPS। ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇ ଶୀତ ପବିତ୍ର ସମାପନ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান, হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান, ভব জ্বালা জীব দূরে, ভব জ্বালা জীব দূরে, ভব জ্বালা জীব দূরে, কি আনন্দ প্রাণ, হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান, নামে ভক্তি নামে শক্তি, নামে সুখ নামে শান্তি, নামে ভক্তি নামে শক্তি, নামে সুখ নামে শান্তি, চিত নিত্যানন্দময়, চিত নিত্যানন্দময়, চিত নিত্যানন্দময়, চিত নিত্যানন্দময়, কণ্ঠে গান হৃদে ধ্যান, হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান, পাপ তাপ ব্যাধি ভয় নামানলে হেব ক্ষেয়, পাপ তাপ ব্যাধি ভয় নামানলে হেব ক্ষেয়, ব্রহ্মানন্দ সুধাধার, ব্রহ্মানন্দ সুধাধার, ব্রহ্মানন্দ সুধাধার, ব্রহ্মানন্দ সুধাধার, মন মধু বৃন্দাবন, হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান, নাম মন নরে যার নেত্রু বহে প্রীতি নীর, নাম মন নরে যার নেত্রু বহে প্রীতি নীর, নিশি দিবসরে ভজে প্রভু রঙ্গে অঙ্গ সাজে, নিশি দিবসরে ভজে প্রভু রঙ্গে অঙ্গ সাজে, অন্তর মন্দিরে বিজে, অন্তর মন্দিরে বিজে, অন্তর মন্দিরে বিজে, নিজে লক্ষ্মী নারায়ণ,
অন্তর মন্দিরে বিজে, অন্তর মন্দিরে বিজে, নিজে লক্ষ্মী নারায়ণ, হরি নাম প্রেম সুধা, প্রাণ ভরি কর পান। ভব জ্বালা জীব দূরে, ভব জ্বালা জীব দূরে, ভব জ্বালা জীব দূরে, কি আনন্দ প্রাণারাম, হরি নাম প্রেম সুধা, প্রাণ ভরি কর পান। রাধা নাম প্রেম সুধা, প্রাণ ভরি কর পান। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম, পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्या जगतजननी से श्री लक्ष्मी बड़मा की जय परमाराध्या जगतजननी से श्री लक्ष्मी बड़मा की जय परमाराध्या लक्ष्मी बड़मा से श्री बड़मा की जय परम पूज्य स्पाद से श्री बड़दा की जय परम पूज्य स्पाद से श्री बड़दा की जय परम पूज्य स्पाद से श्री बड़दा की जय परम पूज्य स्पाद से श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य स्पाद से श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य स्पाद से श्री आचार्य देव की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे आर्य पितॄन् वन्दे वंदे मातृवर्गान् वन्दे वंदे हं कृष्ण देवतान् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु जय गुरु निरुपमा समस्त जय गुरु समस्त जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय सिंधा जय गुरु सदैसा जय गुरु समस्त जय गुरु समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु कानू भाई जय गुरु समस्त सबाई के जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु पंकज भाई जय गुरु जय गुरु पुरुषोत्तम भाई जय गुरु सरस्वती माँ जय गुरु समस्त जय गुरु दादा जय गुरु समस्त दादा माँ मन को जय गुरु माँ समस्त सबाई के जय गुरु।